بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم پڑھیں گے آسان سندھی 6 درجے لائے، اور آج کا ہمارے اس میں لیسن ہے سبق ڈھونڈ اتحاد۔ اتحاد اتفاق۔ آج ہم اس چیپٹر میں 3 ایسے بھائیوں کی کہانی پڑھیں گے جو بظاہر تو بہت مضبوط اور طاقتور تھے، مگر ان تینوں میں آپس میں بالکل بھی اتحاد و اتفاق نہیں تھا۔ گال تقیناً گھٹ میں ایک زمیندار رہندو ہو۔ زمیندار وٹ ایک وڈو باغ ऐं ज़रख़ेज़ ज़मीन जो टुकड़ हो। हू नेक मेहनती ऐं ईमानदार शख़्स हो। खेसि 3 पुट हुआ। 3 सॼो ॾींहुं हिननि पिया पाण में वणंदा हुआ। ज़मींदार की पंहिंजे पुटनि जो ॾाढो फ़िक्र हूंदो हो। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गोठ में एक ज़मींदार रहता था। ज़मींदार के पास एक बहुत बड़ा बाग और ज़रख़ेज़ ज़मीन का टुकड़ा था। वो नहायत मेहनती ईमानदार शख्स था। उसके 3 बेटे थे। वो तीनों आपस में सारा दिन लड़ते रहते थे। ज़मींदार अपने तीनों बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता था। जिडन वो बूढ़ो थी वियो, जब वो बूढ़ा हो गया तो एक दिन तिनी पुठन की घर आई। तो एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। चयाइन ता वजो 3 जना एक एक काटी करनी अचो, और कहा कि तुम तीनों जाकर एक एक लकड़ी ले आओ। 3 पुट थोड़ी देर में 3 काठियूं कड़ी आया। थोड़ी देर में तीनों बच्चे जो उसके थे वो लकड़ी के 3 लकड़ियाँ ले आए। पूरी ज़मींदार एक रस्सों घुराई 3 काठियों बदियों, और फिर बूढ़े ज़मींदार ने एक रस्सा मंगवा कर 3 लकड़ियों को आपस में बांध दिया। वड्डे पुट के चियो बड़े बेटे को कहा तो तुम उन्हनि जो बहादुर पुट आहिन, उन्हनि काठियुनि की बची टिकार। तुम मेरे बहादुर बेटे हो तो इन लकड़ियों के गुच्छे को तोड़ो। छोकर ॾाढी कोशिश की पर काठियुनि बची ना सकियो। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर क्या हुआ, वो ये लकड़ियों का गुच्छा था नहीं तोड़ सका। बूढ़ी ज़मींदार भी पुट की घुराई चियो। अच्छा, फिर बूढ़े ज़मींदार ने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे को बुलाया। तो तू वड्डो ताकतवर आहिन, कि तू तो बहुत तुम तो बहुत ताकतवर हो। भला तू ही भजी टिकार, तो तुम ही ये तोड़ दो। छोकर घणो ही ज़ोर लातो, पर होबा काठियुनि भजी ना सकियो। उसने भी बहुत ज़ोर लाया, मगर वो भी ये लकड़ियाँ ना तोड़ सका। हानी बूढ़ी 3 पुटन की आजमायो। इसके बाद उस बूढ़े ने तीसरे पुट को भी तीसरे बेटे को भी आजमाया, पर होबा काठियुनि भजी ना सकियो। फिर वो भी वो लकड़ियों का गट्ठा नहीं तोड़ सका। जिडन 3 पुट ज़ोर आजमाई चुका, तब बूढ़ी रस्सों खोली छोकरन की एक काठी दी। अच्छा, जब वो तीनों बेटे ज़ोर आजमाई कर चुके तो बूढ़े ने रस्सी खोल के उन तीनों को एक एक लकड़ी पकड़ा दी। भजन लाए चियो और तोड़ने के लिए कहा। तीनों पुटन जल में काठिन की बात करी टिकारो, और खुशी खुशी मान पियो डांडी डसन लगो। अच्छा, तीनों बेटों को जब उसने एक एक टुकड़ी दे दी तो उन्होंने जल्दी से तोड़ दी एक एक करके, और खुशी खुशी अपने पापा को बताने लगे। बूढ़े पियो मुस्कुराइंदे चियो, और बूढ़े बाप मुस्कुराता हुआ कहा, तब मुनहंजा बछड़ा ओहान की ताकतवर आयो, पर तनन हूंदी बदल काठिन की बची ना सकिया। कि तुम तीनों बहुत ताकतवर हो, मगर तुम तीनों भी इन लकड़ियों के गुट्ठर को नहीं तोड़ सके। जिडन इन्हन की दार करी ड्यूसीन तो ओहान घड़ी किन में भजी टिकारियो, और जब मैंने इनको अलहदा कर दिया तो तुम लोगों ने 1 सेकंड में तोड़ दिया। जेकी ढन ओहान 3 जना काठिन वांगर घुटती इत्तेहाद ही बदी सान रहंदो। अगर तुम इस तरह लकड़ी के गुट्ठर की तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहोगे तो वहाँ जो केर वारा बा वंगो करी ना सघंदो, तो कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। छाकाणि त सियाणे चवंदा आहिनि त बदी की ताकत आहे। इसीलिए तो सियाणे कहते हैं कि मिलजुल के रहने में ताकत है। जड़ा हिकमत थेन, अगर हम मुत्तहद हो जाएं, यानी कि अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलजुल के रहें तो कोई मुश्किल काम करी सघन, तो हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। बरसात जो नंदियों फड़ियों गुर्जी तेज़ मीरन वसाइंदियों नाहन। बरसात की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक तेज़ बरसात बरसाती है, जिन्हन मान तालाब ढिंदून नाला नदियों भरजंदियों नाहन ऐं ज़मीन की सरसब्स कंदियों नाहन, जिससे तालाब झीलें नाले नदियाँ भर जाती हैं और ज़मीन को सरसब्स करती हैं। असा कि इन्हन शयन मान सबक हासिल करण घुर्जी, हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए। पाण में एक ही भदी सान रहन घुर्जी, कि हमें एक दूसरे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलकर रहना चाहिए। जिडन बा कौम ही वतन की दुखे ढेरन अच्छन, जब कौम और वतन पर मुश्किल वक्त आए तब गुर्जी मुनहन ढेन घुर्जी, तो आपस में हम मिलकर
اکٹھے ہو کر اس کا سامنا کریں۔ اچھا، تو آج ہم نے پڑھا تھا اس چیپٹر کے بارے میں کہ ایک زمیندار کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، تو وہ انہیں لکڑیوں کا ایک گٹھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے توڑو، کوئی بھی نہیں توڑ پاتا، اور جب وہی لکڑی وہ انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے دیتا ہے تو وہ لوگ آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم ایک طاقت بن کے رہیں گے، مل جل کے رہیں گے، ایک مکھی کی طرح رہیں گے، تو ہمارا کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا، اور اگر ہم علیحدہ علیحدہ رہیں گے یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑوں میں رہیں گے تو کوئی بھی ہمارا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اتحاد میں برکت ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اگر ہمیں اتحاد اتفاق نہیں ہوگا تو اس طرح ہمارے دشمن بھی ہم سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں تو اتحاد اتفاق نہیں ہے۔ آپس میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی، اور کلاس میں بھی، ہر جگہ یونیٹی یعنی کہ اتحاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں میں اتحاد ہے نا تو کوئی پھوٹ بھی نہیں ڈلوا سکتا، کوئی دشمن، کوئی غیر، کوئی آپ لوگ کو اپنے بھائیوں پر، اپنے بہن بھائی پر اعتماد ہے، ان پہ یقین ہے، آپ لوگ مل جل کے رہتے ہو، آپس میں شیئر کرتے ہو، ایک طاقت بن کے رہتے ہو، تو کوئی آپ کا بال باقا بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ لوگوں کا کچھ بگاڑ سکتا۔ اور اگر یہ اسی طرح آپ علیحدہ علیحدہ ہوگے تو کوئی بھڑکا دے گا، کوئی بات ہو جائے گی، اور پھر آپ لوگوں میں نا اتفاقی اور ناچاکی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ مل جل کے رہنا چاہیے، مل جل کے رہنے میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور اتحاد میں برکت بھی ہے، اور اتحاد بہت بڑی طاقت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی کہ ایک لہر جب اکیلی آتی ہے تو وہ آرام سے آتے آتے ساحل تک ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہی لہریں مل کر اگر وہی لہریں ایک ساتھ مل جائیں تو ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کرتی ہیں اور سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک چیز اتفاق، یہ بھی اگر ایک لہر اکیلی ہے تو وہ کسی کا بال باقا بھی نہیں کر سکتی، اور اگر وہی لہریں آپس میں مل جائیں تو وہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا چیپٹر بھی اتحاد کے اوپر ہی تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ لوگ آپس میں اتحاد سے رہیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔